सुप्रभात दर्शक बंधु। आज अगस्त 10 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्वर जदि आपण माने वीडियो को लाइक करना ताले आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आशार किरण साजिची सुभद्रा योजना महिलांक जीवन में प्रगति और परिवर्तन नुआ अध्याय सृष्टि करिबारे सफल होईची। यह सेमानंकर परिवार को आर्थिक शक्ति देवा सहित सेमानंकु उद्यमी महिला भावे गढ़ी तोलिबारे बल जोगाइछि बोली आज कोरापुट जिलार जयपुर ठारे ओडिशार सर्वबृहत महिला सशक्तिकरण योजना सुभद्रार तृतीय किस्ती प्रदान अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। राजस्व गाँवर मान्यता अपेक्षा नवरंगपुर जिलार 38 ग्राम तत्कालीन सरकार पड़ा गाँ गुड़िकर जनसंख्या और घरर अभिवृद्धि लक्ष्य करी राजस्व गाँवर मान्यता देवकु घोषणा करी कार्य करि पारि नथिले। नुआ सरकार आसिबा परे एहाकु कार्य करिबाकु निर्देश देइथिले। यही क्रम रे नवरंगपुर जिलार 10टी तहसिल 38टी पड़ा गाँ एबे राजस्व गाँवर मान्यता अपेक्षा रहिछंती। आजिर परवर्ती खबर। एथर विधानसभार समस्त तथ्य लोकों हाथ मुठारे। जातीय स्तरर अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन लगी देशर 200 रु अधिक प्रतिनिधि ओडिशा आसिबे। ओडिशा विधानसभार एक पोर्टाल रे उन्मोचन करा जाइछि। राज्य सरकारंकर आईटी एवं ईटी एवं केंद्र सरकारंक एनआईसी द्वारा खोला जाइछि। विधानसभा केवल यह भितरे सीमित न होई साधारण लोकों हाथ मुठा को जीव। एनेई बाचस्पति सुरमापाढ़ी कहिछंती एही पोर्टाल रे विधानसभार तथ्य, विधानसभार वर्तमान और अतीतर सदस्यंक तथ्य, सरकारंकर योजना और यह केते कार्यकारी होईची, विभिन्न कमेटी रे हेउथिबा विषय वस्तु नहीं आलोचना और समाधान पई कौन हेउछंती पदक्षेप ए समस्त तथ्य रहिबो। आसंता 29 और 30 तारिख रे ओडिशा रे आयोजित हेबो जातीय स्तरर अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलनी। आजिर परवर्ती खबर। 20 परे निगम और बोर्ड अध्यक्ष घोषणा। राज्य बीजेपीर अनेक नेता एवं निगम और बोर्ड अध्यक्ष हेबा आशारे अछंती। आउ 20 तारिख परे निगम बोर्ड एवं कमिटी घोषणा होई पारे। तेबे वर्तमान समय रे निर्दिष्ट तारिख कहिहेबो नाही। नुआ दिल्ली ग्रस्तरु फेरिबा परे एही भली प्रतिक्रिया रखिछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। आजिर पाणीपाग खबर। 13 तारिख आड़कू बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो लघुचाप। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र अनुसार एही प्रणालीर प्रभाव रे ओडिशा रे भल वर्षा हेबो। आसंता काली जगतसिंहपुर, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिलार किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह जोरे पवन बहिबा सहित प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। अन्य जिला गुड़िकरे हालुका किंबा मध्यम वर्षा होई पारे। सहरर सर्वोच्च तापमात्रा 33 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 26 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो। परवर्ती खबर। आखि बुझिले नर्सिंग छात्री। शत चेष्टा परे भी नर्सिंग छात्री को बंचाई पारिलेनी डाक्टरी टीम। चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु। एक तरफा प्रेमर शिकार होई विषपान करिथिबा नवरंगपुर जिलार राईघर थाना अंचलर चर्चित बीएस नर्सिंग द्वितीय वर्षर छात्री आज चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझिछंती। नवरंगपुर छात्री आज संध्यारे भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय एम्स रे मृत्यु घटी। आजिर परवर्ती खबर। 334टी दलर पंजीकरण रद्द कले निर्वाचन कमिशन। भारतर निर्वाचन कमिशन शनिवार एक बड़ पदक्षेप नहीं 334टी अणस्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दलर अथवा आईयूपीपीर पंजीकरण बातिल करिछंती।
ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ 2019 ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟରେ 20% ରିହାତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନିୟମ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅଧୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେରିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ଉପରେ 20% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ରିହାତି ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରିହାତି ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ, ଦୁରନ୍ତୋ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାହୁଲଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ଥନ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାହୁଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଇସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଲେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକାର କିଛି ଅଂଶର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସମାନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଠିକଣା ଭୁଲ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା 80 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବପୁରାର ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର 6ଟି ବିମାନ ଖସାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂହ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏଲ୍.ଏମ୍. କାତ୍ରେ ଲେକ୍ଚର ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ପାକିସ୍ତାନର 6ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ AWACS ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ S-400 ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।